পারম্পরিক রেশা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা বরণ করে নিয়েছি রাজ্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে। বরণ করা হবে আমাদের মাঝে পারম্পরিক রেশা এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মানীয় অতিথিদেরকে আমরা বরণ করে নিয়েছি মঞ্চে। বরণ রাজ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের হাত দিয়ে আমরা সম্মান প্রদান করব। পঞ্চায়েত সমিতির মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রী প্রীতম দেবনাথ মহোদয়কে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হচ্ছে। বরণ করা হবে রাজ্য পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুরক্ত চৌধুরী মহোদয়ের হাত দিয়ে সম্মান প্রদান করা হচ্ছে আমাদের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি মাননীয় রাজ্যপাল মাননীয় অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য। সকলের কাছ থেকে একটা করতালি আশা করব। মঙ্গল প্রদীপ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীদেরকে। বাংলা ও প্রধান অতিথি মহামান্য রাজ্যপাল মাননীয় ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু মহোদয় এবং অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিরা একই সন্ধ্যায় उनके हाथों पे शंसापत्र और ड्राइविंग लाइसेंस এক এক করে সকলের হাতে আমাদের আজকের উদ্বোধক প্রধান অতিথি মহামান্য রাজ্যপাল माननीय इंद्रसेना रेड्डी नाल्लू महोदय उनके हाथों पे शंसापत्र और ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर করছে। আমি এক এক করে সবাইকে বলবো আপনারা আসুন মঞ্চে এবং আপনাদের শংসাপত্র ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে সুচারু। তার যাত্রাপথ শুরু করেছিল 2023 সালের এপ্রিল মাস থেকে। প্রায় 14 কোটি টাকা ব্যয় করে আমাদের এই আইডিটিআর, যার মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য হচ্ছে সরকারিভাবে আমাদের যে বিভিন্ন দপ্তরগুলো রয়েছে সেই দপ্তরের যারা গাড়ির চালক তাদেরকে ট্রেনিং প্রদান করবে এবং গাড়ির চালক হিসেবে যারা নিজের পেশা গ্রহণ করতে চায় সঠিকভাবে যেন তারা গাড়ি চালনা করতে পারে, তাই সায়েন্টিফিকভাবে সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে তাদেরকে ট্রেনিং প্রদান করবে। কারা ট্রেনিং প্রদান করবে? এই ট্রেনিং প্রদান করার জন্য এখানে এক্সপিরিয়েন্সড তাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা রয়েছেন। আমাদের দপ্তর, পিডব্লিউডি, এনআইটি, বিভিন্ন দপ্তরের সেখানে আধিকারিকরা, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীরা রয়েছেন যারা তাদেরকে এই ট্রেনিংগুলো প্রদান করবে। এবং এখন পর্যন্ত তার যাত্রাপথ শুরু হওয়ার পর থেকে 3টে ব্যাচ তারা ট্রেনিং কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে এবং আজকে আরো বিশেষ দিন, কারণ মহিলাদেরকে যারা ট্রেনিং কর্মসূচির সূচনা করেছিল সেপ্টেম্বর মাস থেকে, তাদেরকে তাদের কর্মসূচি সম্পন্ন করার পর মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের হাত ধরে আজকে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই যারা এই ট্রেনিং কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে এবং যারা সার্টিফিকেট পাবে, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দপ্তরের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী মোদিজি, আমাদের রাজ্যের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা যে আমরা বলি, মহিলা সশস্ত্রীকরণ, মহিলাদেরকে আরো মহিলা ক্ষমতায়ন, আমাদের সরকার যেটা দিল্লিতে এবং রাজ্যে আমরা বলি, তারই একটা সুন্দর নিদর্শন আজকের এই মহিলাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা, তাদেরকে গাড়ির চালক হিসেবে ট্রেনিং এর মাধ্যমে এই সার্টিফিকেট কর্মসূচি প্রদান করা, এই কর্মসূচি বন্ধুরা।
আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের ভেতর, পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখনই যারা ক্ষমতায় ছিল, ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট বা মহিলা সশক্তিকরণ, মহিলা ক্ষমতায়ন নিয়ে অনেক কথা বলেছে, কিন্তু বাস্তবে কোনো রূপরেখা তারা তৈরি করে দিতে পারেনি। কিন্তু আমাদের সরকার দিল্লিতে গঠন হওয়ার পর আমরা মহিলাদের জন্য 33% রিজার্ভেশন আমরা চালু করেছি। আমাদের রাজ্যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য 33% চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন সেখানে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে কখনো সম্ভব নয়। আজকে এই যে সার্টিফিকেট প্রদান করার কর্মসূচি যে মহিলাদেরকে আমরা প্রদান করব, সেটা তারই একটা নিদর্শন, তারই একটা প্রয়াস যে আমরা মহিলারা এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে, কারোর উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। এবং আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে এখান থেকে বের হওয়ার পর ইতিমধ্যে কিছু মহিলাকে নীলজ্যোতি ট্রাভেলস নামে যে একটা এজেন্সি রয়েছে তার মধ্যে অলরেডি অ্যাবজর্ব করে ফেলা হয়েছে, তার মধ্যে চাকরি প্রদান করে ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাদেরকে আর বেকার থাকতে হচ্ছে না। ওই মহিলাদেরকে, কিছু একটা মহিলাকে প্রাইভেট এজেন্সি তারা নিয়োগ করে ফেলেছে। এমন আগামী দিনে যখন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ড্রাইভার নিয়োগ হবে, সেই ড্রাইভার নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলাদের 33% রিজার্ভেশন থাকবে। এখান থেকে পাস আউট করে মেয়েরা সেই সরকারি স্তরে ড্রাইভার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে। এবং অনেকেই দেখবেন 33% যারা রয়েছে মহিলা রিজার্ভেশন, তারা সেখানে সরকারি চাকরি তারা পাবে। তো এই যে সরকারের এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথভাবে আমরা যে জিনিসটা করতে চাইছি আগামী দিনে, তাতেই আমরা মহিলা পুরুষ প্রত্যেকের ক্ষমতা, আগে মহিলারা নির্ভরশীল থাকতো পুরুষের উপর, আজকে সেই জিনিসটা থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার বলুন, ইঞ্জিনিয়ার বলুন, প্রতিটা ক্ষেত্রে আইনি পেশায় বলুন, ব্যবসাতে বলুন, এমনকি ড্রাইভিংয়ে মহিলারা সেখানে সাহস করে বেরিয়ে এসছে এবং আমরা তাদেরকে গাইড করছি যাতে তারা সঠিকভাবে সঠিক দিশায় তারা এগিয়ে যেতে পারে। তো আমি আমার বক্তব্যের মাধ্যমে যারা আমাদের মহিলারা আজকে সার্টিফিকেট পাবে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের হাত ধরে, তাদেরকে অনেক অনেক আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং माननीय राज्यपाल महोदय के मैं शुक्रगुजार हूं सर आपका कि हम लोगों ने जैसे भी आपको न्योता दिया, आप तैयार हो गए, राजी हो गए यहाँ पे आने के लिए। और मुझे ये भी सुनाई दिया कि सुबह 10:30 बजे से सर आप बैठे थे यहाँ पे आने के लिए। चाकमा साहब ने मुझे बोला सेक्रेटरी टू गवर्नर कि गवर्नर साहब तो तैयार खड़े हैं, आप कब जाएंगे? मैंने कहा अभी लोगों को आने दीजिए, अभी लोग आए नहीं, गवर्नर साहब को थोड़ा आधा घंटा बाद में भेजना है। तो हमेशा जब से वो त्रिपुरा में आए हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है ये जानने की उनमें बहुत इच्छा है। मैंने देखा है रिव्यू मीटिंग लेते हैं हर एक डिपार्टमेंट का। मैं जब उनसे मिलने गया था कर्टसी विजिट, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दी जाए, आगे ले जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हमारे हेल्थ सेक्टर को, हमारे पीडब्ल्यूडी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हमेशा ऑफिसर को, मिनिस्टर्स को, सरकार को अपना जो तजुर्बा है वो साझा करते हैं हमारे साथ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गवर्नर सभा के सरकार के कहाँ पे क्या जो डेवलपमेंटल जो हमारे एक्टिविटीज हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसका ही हैज बीन टेकिंग रेगुलर स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड ऑल द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं फिर दोबारा आपसे शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए हौसला अफजाई के लिए, और आपके हाथों से आज ये जो महिलाएं, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज का ये कार्यक्रम हम डेडिकेट करते हैं महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिलार क्षमतायনের জন্য আজকের এই কর্মসূচি আমরা ডেডিকেট করছি। এই কোটি কথা বলে আমি যারা এখানে আছেন আমাদের এই জিরানিয়া অঞ্চলের জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষকে আপনাদের এখানে উপস্থিতির জন্য আমি অনেক নমস্কার জানাচ্ছি। सुशांत चौधरी जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट CK जमाटिया जी, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुभद्रा चौधरी जी, श्री प्रीतम देवनाथ चेयरमैन जिरानिया पंचायत समिति, श्री गौरंगा भौमिक
social worker, ladies and gentlemen, respected guests, trainers, and most importantly, our newly certified women trainees. It is my pleasure to address you today as we celebrate a landmark achievement in Tripura's journey towards empowering women and enhancing road safety. The IDTR, or Institute of Driving and Traffic Research, is truly a pioneering initiative in our state, and I am honored to share the remarkable progress made thus. In a collaborative effort to empower women from various communities, IDTR has successfully trained 37 women beneficiaries. These women come from Tripura's prominent social welfare institutions. This training program is not just about driving skills. It represents a broader vision for empowering these women to become key contributors to society. In fact, I am proud to share that 3 of these trained women have already secured employment in Agartala, making an important milestone in our efforts to create meaningful employment opportunities and open doors for self-reliance. This program is designed to equip them with employable skills, fostering independence and confidence. This initiative is not just about skills, it is about employment, dignity, and a new chapter of opportunity for these individuals. This institution has a unique mission to cultivate safe, responsible drivers who not only meet the need of our transport sector but also prioritize safety and professionalism on the road. It is especially inspiring to see that today we celebrate the certification of a group of women drivers who are stepping into a traditionally male-dominated field with confidence, resilience, and determination. Driving skills have become a powerful tool for women's empowerment, women's safety, opening doors to independence, economic opportunities, and confidence. Though your dedication, you have opened doors not only for yourselves but also future generations of women who will look up your achievements as guiding light. Today, we are seeing women not only here on ground, they are also going in space also. And we know Sunita Williams, she is a well-known person entire world that she is a space engineer and she went in the space also. And most of the people, women, they are space research workers are there. And today, in most of the aeroplanes, women are captains, pilots. Not only in regular commercial planes, nowadays, even in Air Force, women are driving jet fights and they are participating in war situation like programs. As qualified drivers, you have gained a valuable skill that increases employability, opens new avenues for self-sufficiency,
and contribute to the safety and reliability of our roads. More importantly, by taking on this role, you are actively contributing to a safer and more secure transport system for our state. The courage you have shown in training and qualifying is admirable, and I am confident you will all bring great value to the communities and sectors you will serve, particularly to Tripura state. The family members and friends here today, thank you for all supporting and encouraging these trainees on their journey. Your belief in them has instrumental to their success. As you step forward with this certification, remember that you carry with you a mission to inspire and lead by example. Whether on the road, you in your communities or in your profession, your commitment to excellence and safety will create a ripple effect, positively influencing everyone around you. कैसा हुआ, फिर भी अपन सडन ब्रेक डालने का जरूरत नहीं है। और वैसे ही गाड़ी क्या हुआ, उसके आवाज से, गाड़ी के रहने चलने का, इससे भी अपन क्या प्रॉब्लम है अपन समझ सकते हैं। अभी कभी कभी मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, फिर भी मेरा ड्राइवर को बोलता हूँ कि टायर में हवा ज़्यादा है, चेक करके आओ। इधर भी आने के बाद गवर्नर के नाते बोला, चेक करने के बाद हाउ सब ज़्यादा था। तो ऐसे अपने को समझ में आ सकता है। और टायर पंचर हुआ, टायर में हवा कम है, देखो रुक के देख लो तो जरूर मिलता है। जब आदमी अंदर बैठे सो आदमी को समझ में आता है, तो गाड़ी चलाने वालों को जरूर आता है। और लास्टली, गाड़ी अच्छे रखना है। गाड़ी अच्छा रखने से अपने गाड़ी में सब लोग आते हैं। और अपना ड्रेस, ड्राइवर है, लुंगी में रहे तो चलता है, बनिन पे रहे तो चलता है, ये नहीं सोचना। ड्राइवर है तो भी एक यूनिफॉर्म ऐसा रहना है। आप देखते हैं पायलट क्या है, विमान चलाने वाला, वो भी ड्राइवर ही है, मगर वो ड्रेस देखते ही अपने को कितना रिस्पेक्ट होता है। वैसे ही कुछ कारों का ड्राइवर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको देखते ही रिस्पेक्ट मिलता है। आप भी अपना ड्रेस वैसा यूनिफॉर्मिटी करना है, आपको देख के बाकी के ये अच्छे लगना है। और मेरे हिसाब से हु इज बेस्ट ड्राइवर, ऐसे होने से मैं बोलता हूँ कि अभी ऐसे हिल में है, अप हिल में जो गाड़ी ब्रेक के ऊपर काम लेग पाउंड ना रखते हुए जो गाड़ी रोक सकता है, ही इज द बेस्ट ड्राइवर। ब्रेक के ऊपर पाँव ना रखे और गाड़ी को हिल स्टॉप में रुक सके। वो कैसे रुकते हैं, तो वो एक्सीलेटर थोड़ा देख के उसके ब्रेक के ऊपर एक मिनट, क्योंकि फिर वो स्टार्ट होने के बाद चलने के लिए वो सुविधा होता है। नहीं तो फिर स्टॉप होने के बाद फिर रेस करते हैं तो पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते। वैसे ही बैड ड्राइवर्स भी है। बैड ड्राइवर्स के लिए जो हर बार उनके पाँव लेफ्ट लेग एक्सीलेटर में क्लच के ऊपर ही लगा के रखता है, क्लच से ऊपर निकालता ही नहीं, तो तुरंत क्लच फेल ये होता है। पहले क्लच में वो क्लच के ऊपर रख के रोकना है
और दूसरा क्लच निकाल के ड्राइविंग करना है। लास्ट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके लिए मैं 2-3 सुझाव है। ये जितने भी महिला ट्रेनिस है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनके लिए कंपलसरी करो, ताकि इनको जितने हॉलीडेज मिलता है और सुबह शाम फिर घर को जाके घर में रह सकते हैं, और ये जब स्कूल इंस्टीट्यूशन जाते हैं तो बाकी के टाइम पे इंस्टीट्यूशन में भी काम कर सकते हैं। और बच्चों के साथ जैसे अपन सुनते हैं पेपर में, ये ड्राइवर ने ये करा है वो करा है, ये कंप्लेंट्स महिला ड्राइवर्स को अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रखे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी कुछ एयरपोर्ट्स में बस चलाने का वुमेन ड्राइवर्स आर देयर, so we can make compulsory so that they will get jobs in educational institutions. और दूसरा, कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है, जैसे डी कैटेगरी में मल्टीपर्पस अपन लेते हैं, उन लोगों को बैचेस वाइज इधर भिजा सकते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। पुलिस में जो होमगार्ड्स है, होमगार्ड्स को इधर भिजा के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में माइनर सब्जेक्ट आया, जो इंजीनियरिंग पढ़ता है, बीए पढ़ता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में माइनर सब्जेक्ट्स है। ये माइनर सब्जेक्ट्स में जो डिग्री फाइनल ईयर पास होता है, उन लोगों को आके इधर ये ट्रेनिंग अगर लिए, उनके पास अगर लाइसेंस है तो तुरंत उसको कुछ ना कुछ काम मिलता। तो वैसे आप ये शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स का जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली, इन क्लोजिंग, I extend my heartful gratitude to everyone who has contributed to the success of this initiative, to the women who have undertaken this. Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.